गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी काळाची गरज, मायकल लोबोन म्हटला. टॅक्सीवाल्यांचे हित आणि ट्रान्सपरन्सी खातीर ही पॉलिसी येवपाक जाय अशें मायकलान सांगलें. म्हाका केन्ना मंत्री करता हें विचारपाचे रेसीत नासलो तरी 2027चे मंत्रीपदाचे रेसीत मात नक्कीच आसा. मायकलान मिडियाक मन की बात सांगली. डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर आनी तेंच्या खातीर ड्रंकन ड्रायव्हिंग हेचेरूय सोल्युशन येवपाची गरज. these are all these issues which are very very important in the interest of the state of Goa. रेसीन आसप म्हणजे कितें वचून मुख्यमंत्र्याक परतून मेळप की म्हाका केन्ना करता हांव ना ते रेसीन. आय एम नॉट इन दॅट रेस. 2027 हांव हा रेसीन. आनी लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ आर अनहॅपी whatever was the talks which was going on. तेजेर ते हें जाल्लें आहा. It is a moment like youth who is unemployed will definitely get angry on such statements. So I feel also if I was unemployed I would have also got aggressive. But yes, cockroach party आसूं मागीर आनी कोण म्हणटालो आमी रेड पार्टी करुया आनी कोण म्हणटालो आनी कसली पार्टी करुया. पार्ट्यो आनीक चलच्यो ना गोंया आहा पळय त्यो बरे भाशेन चलोवपाच्यो. गोंय सरकार गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाडपाक पळयता असलें तरी सप्टेंबरा आदीं ही पॉलिसी अस्तित्वात येवपाक जाय अशें मायकल म्हणटा. ड्रंक अँड ड्रायव्हाचो विशय सरकारान गंभीरतायेन घेवपाक जाय हें सांगता आसतनाच 2027 वर्साचे मंत्रीपदाची रेसीत आपूण आसा हेंवूय मायकल लोबन मानून घेतलें. आयकात मायकलाक. डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर आनी तेंच्या खातीर म्हणजे आमचे लोकल टॅक्सी ओनर आहा न्हू तेंच्या खातीर 1,500 म्हणटा आनी कोण 900 वयता. फोर्सान वयचा पडटा तेका. तशें वचप ना. तूं स्कॅन कर, स्कॅनर वयचो ट्युरिस्टाक कॉल रेट कितें आहा पळय ती नो वाणपण सगल्याक आहा. Internationally, everywhere it is. But how long it will take? Election time. Last year, कितलीशी It is वर्षं not during election. It will happen Central government before our state आता लास्ट असेंब्ली जावच्या पयलीं हें जातलें. सप्टेंबरा एंडा पयलीं हें जावपाची गरज आहा. हें जावंक जाय. हें आतां तुमी म्हणटा ड्रंकन ड्रायव्हिंग हेचेरूय सोल्युशन येवपाची गरज. These are all these issues which are very very important in the interest of the state of Goa. हांव खंयसरूच मिनिस्ट्रीच्या लायनीन ना. हांवें केन्ना सीएमा कडेन डिस्कशन करूंक ना हेजेर. 2027 मिनिस्टर जातलो हांवें इतलें सांगता. मात सध्या एक वेकन्सी ह्या वेकंट आसूं तेका बीन तुमी सीएमा कडेन बीन उलयतले तुमी. पार्टी प्रेसिडेंटान आनी मुख्यमंत्र्यान आनी कोर कमिटीन डिसायड करपाची कोणाक दिवपाची. चड डिले करपाचें न्हू. आमचें कोणाचेंच ऑब्जेक्शन ना. कोणाकूय दिल्यार परवडटा. तुमकां दिल्यार हॅपी आहा तुमी. ना हांव नाच रेसीन आसप म्हणजे कितें वचून मुख्यमंत्र्याक परतून मेळप की म्हाका केन्ना करता हांव ना ते रेसीन. आय एम नॉट इन दॅट रेस. 2027 हांव हा रेसीन. आतां ना फॉर मिनिस्ट्रीचे आतां ना. आतां तुमच्या मिसेसाक बीन दिवपाचें तुमी कितें ते जो तर पार्टी दिताले ताका घेवनी न्हू. ते आमदार आहा. हांव खंयसरूच तितून एक दीस पासून शिफारीश म्हणटा ती करूंक वचोंक ना. सांगूंकूय वचोंक ना. खंयच्याच कोर कमिटी आसूं मुख्यमंत्री आसूं अध्यक्षाक केन्नाच हांवें फावर मारूंक ना की कर म्हणून. ते तेंचे प्रोगेटिव्ह आहा. तेणी करुनी आमी वॉट एवर इज द डिसिजन ऑफ द पार्टी इज व्हेरी गुड अँड दॅट बर्थ शूड बी इमिडिएटली फिल्ड. बिकॉज एक खंय तरी कोण जाता पळय तो एक 6 म्हयन्यान त्या डिपार्टमेंटान लक्ष घालून वेदर इट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ते मातशे फुडें वचपाक प्रयत्न करतलो. म्हणजे लोकांचे जे प्रश्न आहा तितूनसून सुट्टेले तेका एक इंडिपेंडंट मिनिस्टर जावं त्या डिपार्टमेंटान. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉक्रोच जनता पार्टी ही पार्टी न्हू ती एक चळवळ अशें सांगतनाच लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ आर अनहॅपी हें मायकलान मानून घेतलें. उंचेल्या पदा वयल्या मनशान बेकारांक कॉक्रोच म्हटल्यार कोणाकय तिडक येवपाचीच. तशीच ती देशभरच्या तरणाट्यांक येयल्या. हांव बेकार आसलो जाल्यार म्हाका येवपाची. मायकलान सडेतोड मत मांडलें. Michael, there is a lot of talk regarding the cockroach party. A lot of youth are getting attracted towards that party. It is not a party. It is a Movement. म्हणजे it is a आता at the present it is a movement. Why it is a movement? Because कितें तरी ते
सोशल मिडियाचेर आनी इलेक्ट्रॉनीक प्रेस मिडियाचेर ते मिसअंडरस्टँडिंगूय जाल्ले आहा तितून आनी लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ आर अनहॅपी what some whatever was the talks which was going on तेजे ते हे जाल्ले आहा it is a moment like youth who is unemployed will definitely get angry on such statements. So I feel also if I was unemployed I would have also got aggressive.